बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब चैनल से अबरार अली आपसे मुखातब हूँ। वो हमारे न्यू व्यूज़ जो हमें फ़र्स्ट टाइम पहली दफ़ा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब पे अबरार अली शाज़ली के नाम से एक चैनल है जिस पे तकरीबन हमने 250 के करीब वीडियोज़ अपलोड की हैं। 200 के करीब, जिसमें 350 के करीब वीडियोज़ अपलोड हैं, जिसमें 200 के करीब ख्वाबों से मुताल्लिक़ और 150 से मुताल्लिक़ और 150 जो हैं रूहानी अमराज से मुताल्लिक़ वीडियोज़ आपके लिए अपलोड हो गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हैं, उनका रूहानी इलाज है, कुरान पाक से दुआएं हैं, हदीस मुबारक में उनका ज़िक्र है। ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी चैनल पर अबरार अली शाज़ली यूट्यूब पर अपलोड हुई हैं। आज जो हम ये जो वीडियो आपके लिए लेके आए बिलखसूस ईद उल अज़हा के हवाले से है, क्योंकि कल नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी, उस हवाले से ये वीडियो है। दुनिया भर में तमाम मुसलमान इसको अदा करते हैं। बाज़ जगहों पर अदा हो गई है, बाज़ जगहों पर अदा हो रही है। एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ, नमाज ईद उल अज़हा हो या नमाज ईद उल फ़ितर हो, ये दोनों ईदैन की जो नमाज़ें हैं, ये हर मुसलमान आक़िल बालिग़ पर वाजिब हैं। इसका पढ़ना वाजिब है। इसका तरीक़ाकार क्या है और किस तरीके से पढ़नी चाहिए, और इसको पढ़ने से पहले की जो सुन्नत मुबारक हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, वो इंशाअल्लाह इस वीडियो में बयान की जाएंगी। तो हमारे न्यू व्यूज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आप मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ से, रूहानी इलाज से, ख्वाबों से मुताल्लिक़ वीडियोज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो आज जो हम जिस मौजू के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो तरीक़ाकार समझाने जा रहे हैं, वो है नमाज ईद उल अज़हा का तरीक़ा क्या है, कि नमाज ईद उल अज़हा कैसे अदा की जाएगी। इससे पहले ये आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि नमाज ईद उल फ़ितर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मामूलात में से था कि आप जब नमाज ईद उल फ़ितर के लिए जाते थे तो आप पहले कुछ तनावुल फरमाते थे, खजूर वगैरह तनावुल फरमा कर फिर आप नमाज ईद उल फ़ितर के लिए जाते थे। लेकिन ईद उल अज़हा के लिए आपके मामूलात में से था कि आप नमाज ईद उल अज़हा के लिए जब जाते थे तो कुछ भी तनावुल नहीं फरमाते थे, बल्कि आप ईद की नमाज़ के बाद आके तनावुल फरमाते थे। तो ये सुन्नत मुबारक है। ईद उल फ़ितर में पहले खा के जाना सुन्नत मुबारक है, और ईद उल अज़हा में नमाज ईद उल अज़हा के बाद खाना ये सुन्नत मुबारक है। तो ये मैंने कहा कि आपके सामने ये हदीस भी बयान कर दी जाए ताकि लोगों को इस बात का भी इल्म हो जाए। तो आज जो हम अभी वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं वो बिलखसूस नमाज ईद का तरीक़ा है कि नमाज ईद का तरीक़ा क्या है, किस तरीके से ये नमाज़ अदा की जाएगी, और इसमें अगर कोई रुकन छूट जाए तो उसका क्या हुक्म है, वो कैसे अदा की जाएगी। जैसे जुमे की नमाज़ तन्हा नहीं पढ़ी जा सकती, तन्हा अदा नहीं हो सकती, एक आदमी अदा नहीं कर सकता, इसी तरह ईदैन की नमाज़ का भी यही हुक्म है कि एक आदमी तन्हा इसको अदा नहीं कर सकता, इसके लिए जमात होना शर्त है कि जमात हो। तो ये इसका जो तरीक़ा है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक और तरीक़ा था। ईद उल अज़हा से पहले आप जिस रास्ते से गुज़र के ईदगाह जाते थे, आप वापसी उस रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से घर तशरीफ़ लाते थे, और रास्ते में अल्लाह की तहमीद बयान करते हुए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ा करते थे। अब मैं आ जाता हूँ नमाज ईद के तरीक़े के ऊपर कि नमाज ईदैन का तरीक़ा क्या है। दोनों नमाज़ों जो हैं ईदैन, यानी ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा का तरीक़ा सेम ही है, एक जैसा ही तरीक़ा है, लेकिन सिर्फ़ फ़र्क इतना है कि ईद उल अज़हा में जो सुन्नत है वो बाद में खाने की है, और ईद उल फ़ितर में जो है वो पहले तनावुल फरमाने की है। तो नमाज ईद का जो तरीक़ा है वो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें नीयत है कि नीयत की जाएगी। तो नीयत करने का क्या तरीक़ा है? नीयत करने का तरीक़ा ये है कि मैं नीयत करता हूँ नमाज ईद उल फ़ितर की या नमाज ईद उल अज़हा की। चूँकि ईद उल अज़हा है तो अब ईद उल अज़हा की नीयत करेंगे कि मैं नीयत करता हूँ नमाज ईद उल अज़हा की। नमाज में सबसे पहले इसमें नीयत है कि मैं नीयत करता हूँ नमाज ईद उल फ़ितर या नमाज ईद उल अज़हा की। दोनों बातें कह सकते हैं। माज़ ज़ायद 6
تکبیروں کے، یعنی 6 زائد تکبیروں کے، کیونکہ اس میں 6 تکبیریں ایکسٹرا کہی جاتی ہیں، تو وہ کہنا ضروری ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے. اور نماز اللہ کے لیے، نماز اللہ کے واسطے امام کے ساتھ ہوں گے آپ، تو کہیں گے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا لیں گے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد زیر ناف باندھ دیے جائیں گے. یہ پہلا طریقہ نیت کا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. ابھی جس طرح عام نمازوں میں سٹارٹ کرتے ہیں اس طریقے سے بالکل اس کو سٹارٹنگ کیا جائے گا. اس کے بعد پھر اب امام کا کام شروع ہو جائے گا. جو پیچھے مقتدی حضرات ہیں وہ اب امام کی اقتداء کریں گے. اب امام اس میں ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے گا. پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، لٹکا دے گا. پھر دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھوں کو لٹکا دے گا. پھر تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ دے گا. تو آپ نے بھی اسی طریقے سے امام کو فالو کرنا ہے کہ 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو باندھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھ دینے کے بعد پھر آپ اس میں یہ کریں گے کہ امام قرات کرے گا، اس کی قرات کو سنیں گے خاموشی کے ساتھ. پھر رکوع سجود ہوگا. رکوع سجود کی ادائیگی کے بعد پھر جب امام دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو امام پہلے قرات کرے گا. پہلے قرات کرنے کے بعد اب 3 زائد تکبیریں کہے گا. پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کانوں تک لٹکا دینا ہے. دوسری تکبیر میں بھی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، لٹکا دینا ہے. تیسری تکبیر میں بھی ہاتھوں کو کان تک اٹھانا ہے، لٹکا دینا ہے. جب وہ چوتھی تکبیر کہے گا تو اس میں آپ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے عیدین کی نماز کا. عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، ان دونوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ بآسانی اس طریقے سے آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے بعد عیدین میں، جمعہ میں چونکہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، عید کی نماز میں بعد میں خطبہ ہوتا ہے. تو عیدین کا جو خطبہ ہے یہ سنت مبارکہ ہے اور اس کو سننا چاہیے، اور سننے کے بعد پھر انسان کو دوسرے کاموں میں مشغول ہو جانا چاہیے. تو یہ نماز عید کا طریقہ تھا جو میں نے اب آپ کے سامنے بیان کیا. 6 زائد تکبیریں ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ دینے ہیں اسٹارٹنگ میں، اس کے بعد 2 تکبیروں میں لٹکا کے تیسری میں پھر باندھ دینے ہیں. دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں میں ہاتھ لٹکا دینے ہیں. چوتھی تکبیر میں ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر. اس کے بعد امام کا خطبہ سننا ہے. تو اس طریقے سے یہ نماز آپ کی نماز عید مکمل ہو جائے گی. تو ہم نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا دی. تو آپ اس ویڈیو کو دیگر گروپس میں شیئر بھی کریں، اور تاکہ اور زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے استفادہ حاصل کریں. فقہ حنفی کی نماز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. احناف کا جو مذہب تھا ان کا جو طریقہ کار ہے نماز کا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو ہمارے نیو ویوز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ مزید اسلامک ویڈیوز، روحانی علاج کی ویڈیوز، خوابوں سے متعلق ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.